মাতৃ সেৱা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী সকলো ৰাইজক আৰু আমাৰ যিসকল মেম্বাৰসকল আছে সমস্ত ছাত্ৰবৃন্দৰ কাৰণে আজি মা অমাৱস্যী মেলাত আহিছিলোঁ। আজি অমাৱস্যী শেষত এই পূজা অৰ্চনাটো কৰি সকলো অসমবাসী ৰাইজক আৰু সংগঠনৰ ফালৰ পৰা পূজাটো আজি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। গতিকে সকলো ভক্তবৃন্দুসকল শান্তিপূৰ্বক सनातन मातृ सेवा संगठन राष्ट्रीय सनातन मातृ सेवा संगठन 2025 अमावस्या मेला कामाख्या धाम कामाख्या बदे देवी नीलपर्वत निवासी देवी जगत माता देवी मुद्रे नमस्ते से आज को संपूर्ण कामाख्या माता का अमावस्या मेला का संगठन का तरफ से संपूर्ण पूजा अर्चना समाप्त हुआ है। आसामवासी और देशवासी का हमारा तरफ से माता का तरफ से शुभकामना और सर्वदा मंगल हो, सबका घर में खुशी समृद्धि बना रहे। इस कामना से संगठन मातृ सेवा संस्था का आसाम राज्य प्रवक्ता तिनसुकिया जिला अध्यक्ष विपुल बाबाजी का तरफ से सबका गृह स्थान का आशीर्वाद है। जय माता कामाख्या। जय माँ कामाख्या माता रानी जय। ओम कामाख्या वैदे देवी नीलपर्वत निवासिनी तं देवी जगतं माता योनि मुद्राय नमस्तसे सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातनी ओम गुणश्री गुणमायी महादेवी नारायणी कामाख्या नीलपर्वत निवासिनी माता शरण कमले नमो दिश्य नमो नमः। অসমবাসী ৰাইজক আৰু সকলো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভক্তবিন্দুসকলক নমস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ চৰণৰ আশীৰ্বাদটো চবকে মই দিছোঁ। অমাৱস্যা মেলাত আহিছিলোঁ মাৰ চৰণত কামাখ্যা আই চৰণত। মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ সীতাৰাম ঠাকুৰ বাৰীত আছোঁ। এই আশ্ৰমত মই বিৰাজমান এতিয়া আছোঁ আৰু অমাৱস্যা মেলাৰ যিটো আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা সনাতন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন সনাতন মাতৃ সেৱা সন্থাৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ মাৰ সেৱা পূজা আছিলে সেই সেৱা পূজাটো সম্পূৰ্ণ কৰি আজি এই 2-3 তাৰিখ হ'ল আপোনাৰ জুলাই মাহ 2025 মহা অমাৱস্যা মেলাৰ পূজা আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ মই। আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যিটো গুপ্ত নৱৰাত্ৰ মা কামাখ্যা আইৰ মা যিটো গুপ্ত নৱৰাত্ৰ সেই গুপ্ত নৱৰাত্ৰটো আজি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। তো গুপ্ত নৱৰাত্ৰৰ কাৰণে মই পূজাটো আমাৰ অমাৱস্যা মেলাৰ পূজাটো আমাৰ অকণমান দীঘলীয়া হৈ আজি সম্পূৰ্ণ পূজাটো কৰিছোঁ। গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে যিমান আমাৰ সংগঠনৰ লগত যিমান ভক্তসকল জড়িত আছে চবকে মই মাৰ আশীৰ্বাদটো কৰিছোঁ, কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদটো কৰিছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ তন্ত্ৰ যিটো মাৰ ইনি মুদ্ৰা পূজা আৰু মাৰ যিটো সম্পূৰ্ণ ৰূপৰ অমাৱস্যা বিশেষ পূজা সেই বিশেষ পূজাটো আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যিটো জড়িত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত জড়িত আছে सबके मैं हिंदी भाषा कम जे संपूर्ण भारतवर्ष का सनातन मातृ सेवा संस्था का जो भक्तबिंदु लोग हैं मेंबर लोग हैं सभी को माता का तरफ से माँ कामाख्या माता रानी की तरफ से अमावस्या मेला की तरफ से विशेष पूजा का आशीर्वाद सबका कर रहा हूँ। यहाँ का जो हम लोग का कामाख्या धाम का जो पुरोहित पंडित जी हैं सब उनको संपूर्ण रूप से पूजा का दायित्व दिया और हम स्वयं भी पूजा करके पूजा का अर्चना करके संपूर्ण भारतवासियों का आशीर्वाद माता का हमसे किया हूँ। ये अमावस्या मेला कामाख्या धाम 2025 अमावस्या मेला आज को संपूर्ण हुआ है। सभी को मैं शुभकामनाएं। One day.